Dobro večer, poštovani posjetioci, dragi gledalci, dobrodošli. Ovo je... Bog svima i dobrodošli u još jednu epizodu Kavice sa Sarom. Danas su sa mnom trebali biti sva trojica partnera, međutim Dadek nam se razbolio i nije se još oporavio, tako da smo opet ovdje Filip i ja. Pričamo o Q vrijednostima. Ideja je bila zapravo da svatko od njih objasni jednu, ali evo Filip kao i uvijek preuzeo inicijativu, pomogao, uskočio, tako da će on danas pričati o svemu. Filip, dobrodošao, nadam se da si mi dobro, znam da si imao koronu, kao i ja. Mi smo kolege koronaši. Tako, imamo i klub, članarina nam je 20 kuna. 20 kuna godišnja. Godišnja članarina, čisto simbolično, a benefiti su ogromni, ja bih rekla. Ja sam shvatio da kad neko nije imao koronu, kad nije koronaš, ima skroz neke drugačije svjetonazore, više se ne razumije. Tako da, je. mislim da je jako važno da, zato evo sad Dado isto ima koronu, da on isto bude na našoj strani, shvaća naš pogled na svijet. I Herija onda treba neko zaraziti. I Herija i Vedrana, ali radimo na tome. Ok, da, dobro. Ništa, hvala ti na dolasku. Hvala. Evo, meni je žao da sam opet gledate mene, znači stvarno je bila ideja da budemo 3 foundera, svako prezentira jednu vrijednost, međutim Dado isto ima koronu, evo oporavlja se, bit će kroz koji dan dobro, ali još uvijek je u samoizolaciji, a htjeli smo snimiti tako da izađe kavica kad i priliči na vrijeme. Tako je, sve na vrijeme, da ovo vidimo prije božićnog vremena i praznika koje nam slijede. Ok, danas neće trajati sat vremena kao prošli put, trudit ćemo se biti kratki i jasni. Pa evo moje prvo pitanje, Filip, za tebe je kako ste došli na ideju Q vrijednosti i zašto? Pa zato što vrijednosti su izuzetno važne. Kad malo razmisliš, vrijednosti su ono što te drajva, što te motivira, što uopće utječe na sve tvoje odluke. I duže vremena već razmišljamo, i to nam svi klijenti govore, da imamo nekakvu posebnu kulturu, da imamo nekakvu posebnu energiju. I kad neko dođe samo u ovaj prostor u Q, kad je pun, nekad je ovak prazan kod danas, prije korone, uvijek ljudi kažu da je super energija. Ta energija je odraz nekakve naše kulture, nekakvih naših vrijednosti. I onda smo uzeli baš vanjskog konzultanta za taj dio i imali smo hrpu nekakvih intervjua, razgovora, testova, psiholoških testova, da li voliš mučiti mačku i tako dalje, da bi na kraju shvatili da postoje nekakve 3 vrijednosti koje stvarno održavaju srž Q-a i često vrijednosti, pogotovo velikih firmi, pišu nekakvi marketinški odjeli, pa to onda lijepo zvuči, ali zapravo je ono trla baba lan. Kod nas te vrijednosti, zato i smo želi snimiti Kavicu sa Sarom, baš da objasnimo ljudima, to nije nešto što želimo imati da bi to dobro izgledalo na papiru, nego to stvarno je srž Q-a. I te vrijednosti su pokazali, znači testovi, da su stvarno duboko sve 3 ukorijenjene i u nama, tako da uopće ne mogu sad reći da neko pita o te 3 vrijednosti, da li je Dado, Vedran, mislim i ostali članovi menadžmenta, Heri i tako dalje, da li jedna vrijednost je više zastupljena. Mislim da su stvarno sve 3 jednako i jako zastupljene kod svih. Tako da smo odlučili snimiti jednu Kavicu sa Sarom da pokažemo koliko nam je stvarno to bitno. To smo do sad živjeli, ajmo reći, intuitivno i podsvjesno. Sad želimo to dići na nekakav viši nivo. Imat ćemo jako puno aktivnosti, želimo to prožeti i kroz nekakve sastanke, i kroz recruitment, i kroz ocjenjivanje ljudi, da li neko živi po tim vrijednostima ili ne. Jer činjenica je da u svakom nekakvom odnosu postoje ljudi koji možda su koji u vezi ljubavne, koji su možda vrhunski, međutim ne pašu si. Isto je na poslu, znači neko može doći i biti stvarno fenomenalan, međutim nekako ne fita u Q, nije ništa loše protiv njega. Tako da, što više skupimo ljudi koji žive te vrijednosti, to ćemo više disati u iste jedra, osjećat ćemo se ugodnije, bit ćemo jedni od drugih inspiriraniji i firma će biti zdravija, firma će biti bolje uspješnija i svi ćemo se bolje osjećati. Tako da, stvarno, mislim da je današnja kavica je stvarno jako važna i to je tek početak aktivnosti da te vrijednosti promoviramo. Namjerno smo išli da imamo samo 3 kratke vrijednosti, da budu isto kao što je sve u Q, vrlo u glavu, kratko, jasno, tako da stvarno zaživi. Da nemamo sad nekakve čitabe, bašćanske ploče koje super zvuče, niko ne zna što točno piše na bašćanskoj ploči, nego da imamo nešto što u 3 ujutro svaki zaposlenik Q-a, svaki Q-man može reći da znam, to su naše vrijednosti. Nećemo biti previše sektaški oko toga, da se to namećemo ljudima i ne znam što, ali mislim da je dobro da ljudi znaju da su toga svjesni. Ok. Super, jako si mi lijepo odgovorio, zapravo si mi odgovorio na moja 3 pitanja. Aha, ok, super. Tako da, vrlo napredno. Ok, a onda ajmo zapravo krenut na vrijednosti da mi objasniš svaku. Krenut ćemo s prvom koja je najbitnija,
a taj je move fast, think fast and act fast, be pragmatic and use Occam's razor. Možda puno ljudi ne zna što je Occam's razor, pa evo za početak da nam pojasniš šta ste mislili pod tim. Znači, evo samo čisto prije da te prekinem, nego što idemo jednu po jednu, da nabrojimo sve tri. Znači, prvo je move fast, drugo je be kind i treće je do more. To su tri vrijednosti na kojima je stvarno cijela firma Q izgrađena. Zašto je move fast prva vrijednost? Zato što su svi testovi, ja rekao sam malo prije, smo rješavali dosta nekih testova, na hrpu intervjua, to je jednostavno, znači imamo tri vrijednosti, svaka vrijednost ima dvije riječi. Međutim, ta jednostavnost proizlazi iz kompleksnosti. Mi smo stvarno jako puno vremena potrošili, dođemo do toga i pokazali su svi testovi, svi intervjui da je ta brzina nama apsolutno najvažnija. Znači, kad smo ispunjavali nekakva pitanja, šta te najviše fascinira kod drugih ljudi u Q koji su dobri, šta te smeta kod nekih ljudi koji nisu bili dobri u Q koji su dobili otkaz, vidjeli smo da je ta brzina jako važna. I ta brzina nam je stvarno okosnica svega. Možemo sad objasniti za početak možda je ovaj Occam's razor. Mislim, to je jedan jako kompleksni matematički teorem, tako da se možemo o njemu pričati jako dugo. Ja ću ga sad pokušati objasniti najkraće moguće. Ako imamo dva rješenja potencijalno za neki problem, onda najčešće je ispravno ono jednostavnije rješenje. Tako da ono što smo htjeli s tim reći, kad krenemo sad ti i ja ući u nekakav, ajmo reći, sukob, mislim verbalni, da onda jednostavno presjećamo i kažemo ok, ovo je jednostavnija varijanta, idemo jednostavnijom varijantom, presjećemo put i idemo dalje. To je jedna od stvari koje su stvarno, recimo, i nas u menadžmentu i nas kao tri foundera stalno pratile. Kad god bi se negdje zakomplicirali, počeli mlatiti vrtog bagarca, jednostavno bi presjekli i išli bi dalje. Sad možemo možda čisto nabrati neke primjere, da vidimo šta to znači move fast. Ne? Okay. Znači, prije svega, stvari uvijek pokušavamo držati maksimalno jednostavnim u Q i zato i recimo i ove vrijednosti su odraz toga, one su jednostavne. Imamo tri vrijednosti, svaka vrijednost ima dvije riječi, to je to. Tako da keep things simple and say no to overengineering and overthinking. Jako puno puta će svatko od nas sam sebi uhvatiti da nešto počne komplicirati, da call traje predugo, sasjeci ili dalje. Budi jednostavan. Better do 80% today than 100% tomorrow. Pa mislim da je ovo dosta jasno. Puno puta će neko reći, joj, bude to još malo u šminko, daj mi još malo vremena, gle, ako je dovoljno dobro, idemo sa MVP-om. Mi smo tehnološka firma, nama su MVP sve. Znači, ako je dovoljno dobro, pusti to van, poslije ćemo to ušminkavati. Quicker way is usually the better way, to je recimo nešto gdje mi sjećamo naše sastanke. Mislim, ljudi moraju znati da mi, naš management weekly koji imamo 2 puta tjedno, to jest weekly je petkom, ali imamo jedan mali utorkom, imamo užasno puno tema i nikad nemamo dovoljno vremena proći sve teme i uvijek nam se žuri. I onda smo jednostavno naučili da moramo biti brzi, pragmatični, jer jednostavno ne bi stigli obraditi neke stvari koje su stvarno važne. I onda uvijek kažemo, gle, brži put je bolji put. Kad stvari na sastancima krenu u nekom krivom smjeru, kako se kaže u Americi, cut it to the chase i dođi na pravi put. To je nešto što se često dešava, pogotovo na kolovima gdje ima više ljudi, da jednostavno ljudi zabriju. Da ja zabrijem, da ne znam, Dado, Vedran, Heri da zabriju. Uvijek vratite temu, nemojte dati da tema ode u nekom drugom smjeru. I zadnja koja je jako važna, don't ask everyone what they think, but be a leader instead. Sad što to znači? Naravno da za neku, recimo, moju odluku bi bilo jako dobro da pitam i Peru šta misli, i Štefa šta misli, i Maricu šta misli. I normalno da bi ta odluka bila bolja. Međutim, moram biti svjestan da to vrijeme koje će ti ljudi potrošiti da mi daju savjet, da mi saslušaju, uzimam njihovo vrijeme. Tako da neki put, normalno da je bolje pitati sve, ali neki put stvarno je bolje presjeći, pa makar možda odluka bi bila i lošija, jer sam možda mogu se s tobom više posavjetovati, jer sam svjestan da to vrijeme koje sam tebi uštedio, ti ćeš u to vrijeme moći napraviti nešto drugo. Tako da ideja je kod Move Fast, nemoj uvijek tražiti odobravanje od drugih ljudi, nemoj uvijek 150 ljudi pozvati na call. Jednostavno presjeci odluku, nek bude tvoja, stani iza nje, preuzmi odgovornost. Tu je pitanje da li to vrijedi za sve razine ili samo za rukovodne, da to malo ljudima pojasnimo. Pa mislim, naravno da za rukovodne razine vrijedi u nekoj većoj mjeri. Normalno. I uvijek u svemu treba imati nekako zrno soli i zdravi razum. Međutim, u nekim mikrosituacijama mislim da se to pravilo može primijeniti kod apsolutno svih ljudi 100 puta dnevno. To su 100 nekakvih sitnica. Da li ćeš nekoga kopirati u mail? Šalješ mail, da li ćeš nekoga od kolega kopirati u mail? Razmisli, jel sad trebam njega... Da li ga trebaš kopirati ili ne? Da, mislim, bilo bi zgodno da taj mail vidi, ali možda će to vrijeme, ako to ne vidi, to je 5-6 maila dnevno, može iskoristiti za neke druge stvari. Tako da mislim da apsolutno je aplikabilno za sve.
kod nekih više, kod nekih manje. Ok, super. Druga vrijednost nam je dakle be kind, never lose a good heart, think big but stay humble. Daj nam malo detalja. Da, pa to nam je izuzetno važno. To neko dobro srce, to je nešto što smo uvijek jako obraćali pažnju na to. Imali smo neke situacije i prije, kad smo recimo započeli sa Q, kad smo bili jako mali tim, da nam dođe neko koji je stvarno vrhunski u nekom svom području koje radi, ima top rezultate i ima za sebe uspješnu karijeru, međutim jednostavno vidiš da ne može se osloniti na tu osobu. I uvijek nam je bilo jako važno, pa makar neko možda bio lošiji i manje sposoban i manje pametan i možda manje brz, ali da znaš da se na tu osobu može osloniti i da ima dobro srce. Sad, mislim, što to znači dobro srce? To je sad možda filozofski pojam, pa sad opet bi bilo dobro možda dati par nekih primjera. Ja tu imam malo šalabake, tu sam se nekih par primjera ispisao. Može, slušamo. Znači, prije svega, jako je važno razmišljati da druga strana isto mora nešto iz toga dobiti. To je neki win-win. To se često dešava da u mailovima koje recimo ja vidim, koje neki put mi šaljemo kao firma, držimo previše svoju stranu ili klijenti neki put šalju mail nama da drže svoju stranu. Uvijek kad nešto radiš, razmišljaj da bude win za tebe, ali i win za klijenta, da bude nekako kompromis, nekakva zlatna sredina. Jako važno keep your word and never break a promise to anyone. Znači, kad nešto obećaš, to je onda stvarno svetinja. Ako ja sad tebi obećam se nešto poslati večeras, onda stvarno moram da se od sebe to pošaljem. Ako se desi da ne mogu iz XY razloga, opet ću ti poslati mail i reći, Sara, obećao sam ti, nisam stigao, ali pošalju ti sutra, javit ću ti. Da. Nema obećam pa se ne javljam. Držanje obećanja, mislim, to je jako, jako važno. Ne samo u poslu, nego općenito u životu. Ne? Tako da jednostavno imaš osjećaj da se možeš osloniti na ljude s kojima radiš i taj osjećaj da se možeš osloniti na nekoga, to je ono što stvara pravi bond. I ako nemamo taj osjećaj kod nekoga, to nije dobro. I to nam je stvarno jako važno. Never forget to put yourself in the shoes of others. Pa to zvuči kao nešto što smo 100 puta čuli na nekim treninzima, na što su one neke vode koje vidiš na Jani, poruke koje vidiš na Jani, sorry. Međutim, to je stvarno jako važno. Kad nešto radiš, stvarno pokušaj se staviti u poziciju druge osobe i razmišljaš šta ta osoba o tome. Empatičnost. Jednostavno, kognitivna empatičnost, da možeš shvatiti nekog, da se nećeš zamarati toliko s njegovim problemima, ali da možeš razumjeti zašto je neko napravio nešto lošije, bio loše volje, zašto je donio neku odluku koja se tebi ne sviđa. To je ono što smo mi zapravo i na radionicama i komunikacija i feedback, dosta smo se time bavili. Tako da evo, drago mi je da je to uklopljeno i ovdje. Je, apsolutno jako važno. Jedna od stvari koje su malo nezgodne, možda škakljive, ali isto jako važno, to je da budemo jako iskreni, even when it hurts your interest. Znači, uvijek je važno biti iskren, jer nema napretka bez iskrenosti. Znači, ako sad ti mene pitaš kakva je bila kavica sa Sarom i neke stvari meni nisu bile dobre, ja kažem, bilo je super, a iskreno u sebi mislim da nije bilo super, nema napretka. Znači, ti dam nekakav feedback koji je iskren, koji je pravo vremen, u pravom trenutku, sljedeća će biti još bolja. I jako je važno da budemo iskreni. Pa makar neke puta iskrenost nas koštala, ali ko kolektiv ćemo sigurno više napredovati. I zadnji primjer, always make time to help and support others. Mislim da smo tu u Q jako dobri što se toga tiče, to sve nekakve ankete pokazuju. Ljudi jesu jedni za druge tu i tražimo takve ljude. I kod rekrutmenta pazimo da ljudi koji dolaze budu takvi. Naravno, mislim, ima nas puno, ima nas sad 170, teško da će svi ljudi sve ove vrijednosti moći živjeti, ali to je definitivno jedna od stvari koje su nam jako važne. Odlično. Evo i treća vrijednost, do more, always do more that people accept, be passionate, take the initiative. Da, to je treća vrijednost, ta neka strast da napraviš više, pa mislim, ja to uvijek volim objasniti sa nekim primjerom koji je praktičan. Jednostavno je, kad te neko kaže, zamoli, napravi A, B i C, uvijek napravi A, B, C i napravi još D i E. Zašto? Zato što ako se sad ti ja dogovorimo da ćemo nešto zajedno napraviti i taj razgovor traje 2 minute da se mi to dogovorimo i sad ja dođem doma i krenem to raditi, kad krenem u to, onda uđem dublje u to, ja na to potrošim onda 50 minuta ili 120 minuta, u tom vremenu ću vidjeti još hrpu nekih stvari koje ti ja možda nismo mogli danas uopće predvidjeti da postoje sad u ovom trenutku. I zato je važno uvijek napraviti više nešto drugi ljudi očekuju. I ljudi koji su u Q jako napredovali, imamo ljudi koji su stvarno nevjerojatno brzo napredovali u Q i došli su u roku od par mjeseci od neke studentske pozicije do heada, znači imamo takvih nekoliko primjera. Znači ti ljudi su došli baš zbog toga što su imali taj do more. Šta god da mu daš ili šta god da joj daš, ta osoba se uvijek vrati s nečim više. I svako od nas treba zadatak, šta god da se ti mene zamoliš, Filip, daj pripremi to i to,
da uvijek razmišljam, ok, šta mogu još više pripremiti nego što me Sara zamolila. Da nismo čisti egzekutori. Da, ta egzekucija je uvijek opasna kad samo neko radi egzekuciju. I uvijek treba tu biti nekakva doza, ok, šta znači egzekucija? Neko mi da neke zadatak, da li mogu napraviti nešto više, da li se neke stvari mogu napraviti drugačije. Mi se možemo dogovoriti da ćemo se neke stvari napraviti. Sad iz naše perspektive to čini dobro, ali možda kad ti dublje zagrebeš u to i razmisliš, ćeš vidjeti da se neke stvari mogu raditi drugačije i bolje. Tako da ima i taj jedan koji kaže rethink every process, maybe things can be done better and faster. Jako važno, znači postoje jako puno procesa u našoj firmi i što smo veći, tih procesa će biti sve više i više. Oni ne smiju nikad biti mrtvo slovo na papiru, ne smiju biti 10 Božjih zapovjedi koji su uklesane u kamen, sad je to. Oni se konstantno trebaju redefinirati i kad god nekakav proces postoji, koji postoji možda u queue neko vrijeme, naš zadatak je da razmislimo, čekaj, možda je vrijeme da ga promijenimo, da ga naprijedimo, neke stvari se mogu raditi drugačije, neke stvari se mogu raditi brže. Tako da najopasnije je kad jednostavno imate neki proces i godinu dana radite po tom procesu, da neko ne stane i kaže, čekaj, pa možda je ovo blesavo, možda se ovo može drugačije. Tako da konstantno razmišljati kako se stvari mogu naprijediti, to je taj do more. Razmišljaj svojom glavom i pokušaj dati sebe u to. Zato je važno i ovo be active in meetings and show passion for your tasks. Znači, to je isto važno kod do more, znači ako nešto radimo bez strasti, nema nikad pomaka. Strast je apsolutni pokretač svega. Zato se kaže motivacija i emocija, zato što emocija pokreće nas ta nekako pozitivna emocija. Ne? Tako to nam je isto važno. Onda never focus on problems, but on finding solutions instead. To je zamka u kojoj će se velika većina ljudi najčešće uhvatiti. Uvijek vidimo probleme. Ne mremo zbog ovoga, ne mremo zbog onoga. Mislim, problema uvijek i ima. Uvijek ih ima, ne? Da. I to je, ajmo reći, ljepota nekako života. Mislim, najljepša utakmica je kod igraš koja je napeta. Nije nikom lijepo igrati nogomet protiv malog djeteta, pobjediti 100-0 i kaže, vidio sam svog sina od 3 godine sa 100-0. Ideja je da se fajtaš, ne? I to je ljepota života, ne? Tako da, problemi koji su oko nas, naći način da ih riješimo i fokusirati se na rješenja, to je ono što je jako važno. I tu se jako često ljudi hvate da kad neko nešto predloži, vidim jedan problem, vidim drugi problem, ok, problem vidimo svi, koje su rješenja. To je taj do more. I još zadnji, save time for others and finish as much as you can before handling something over. Što to znači? To znači da jako često ti i ja nešto radimo i ti preuzmeš neki dio zadatka i znaš da se ja na njega trebam nastaviti. Tipa, na primjer, ti meni pripremiš prezentaciju, neki kostur, koji ću ja dalje iskoristiti za klijenta. Kad god nešto radiš, isto do more. Napravi više nego što možda ja očekujem. Stavi neke slajdove, neke slike koje se možda nismo ni dogovorili. Pokušaj, meni je lakše da kad ja dobim to, da mogu reći, wow, ovo je fakat super. Dobio sam više što sam očekivao. I svako od nas to treba raditi. To se na veze sa rangom. Mogu ja napraviti za tebe, ti možeš napraviti za nekog drugog. I u svemu što radimo moramo uvijek razmišljati do more. Da li sam mogao u ovom trenutku napraviti nešto više? I to je ono što čini različito Q od nekih drugih firmi koje stagniraju. Mi rastemo zato što uvijek razmišljamo šta možemo više napraviti. Ili za klijenta, ili za kolegu, ili u prezentaciji, ili u mailu, ili u svemu životu. Super, odlično. Jako lijepo. Ok, pa mislim da smo dosta već dali odgovor na to kakva je Q kultura, ali daj mi to još malo pojasni. Pa da, mislim, živimo u jednom specifičnom dobu kad se ljudi jako vređaju na sve i pogotovo recimo nakon većih gradova tipa Londona, New Yorku je postalo jako škakljivo biti slobodan. I šalice? I šalice, da. Znači, to su nevjerojatni primjeri i tužbe koje svako malo čujemo gdje je neko nekog tužio. Tako da mi se jako borimo protiv toga i stvarno želimo da budemo... Naša kultura je nema tužbi. Da, naša kultura je da stvarno budemo liberalni u pravom smislu te riječi, da tak dugo dok nema nekakvih očitih malicioznih namjera kod nekoga da toleriramo i šale i da toleriramo otvoren način razmišljanja i da nema nekakvog uskogrodnog pogleda na svijet, aha, ovo se ne smije, ovo ovako, onako. Stvarno želimo da ljudi mogu izraziti svoje mišljenje, da imaju svoj stav, da se neće niko naći, gle, ovo ne smiješ reći. Naravno da ako neko stvarno ima nekakvu lošu namjeru, ako se vidi da ide u nešto, ajmo reći, pokvarenog srca, da onda takvu osobu ne želimo. Ali ako neko stvarno ima dobru namjeru i neki put kaže nešto s čim se drugi ne slaže, ali to je njegov iskren stav, apsolutno da želimo to poticati. Ne? Tako da što sad to znači, isto možemo pokazati baš definiciju toga na ekranu. Znači, to je nekakav unique social and psychological environment of Q, a stvarno je unique, jer kogod dođe u Q su ljudi kažu da imate neku posebnu vibru. To je definitivno istina, da. Da su ljudi super easy, da su neformalni, i da su stvarno jako casual. Znači, to je ta neka naš način komunikacije, smo izuzetno opušteni
Jer naša filozofija je, ako ti nisi opušten, nisi na 100%. Da bi ti bio pravi ti, a onda smo najbolji, moraš biti opušten. Naravno da je jako važno da se stvari naprave, ali nikad ništa u Q ne smije biti preformalno i uštogljeno. Tako da čak i kad neki intern priča, ne znam, sa mnom ili s nekim iz menadžmenta, ono što mi očekujemo da smo se svi na ti, u najširem smislu se riječi, ne samo smo na ti, nego da ima isti jezik, istu komunikaciju kao što bi imao s nekim svojim frendom. Da se ne osjeti ta neka razlika. Da, znači, i to je jako važno. Tako da taj neki lingo, taj neki stav i taj neki humor i ta neka opuštenost, da ljudi kad dođu na posao, da imaju osjećaj da su došli negdje u neku sredinu gdje su true themselves. A ne, sad sam na poslu, sad ću nabaciti kako Shakespeare kaže masku, sad sam ja tu profesionalac, imam tu masku i onda kad zađem van iz ureda, onda ću maknuti masku, stavit ću masku prijatelja. Ne, budi kako si s prijateljem, budi takav i na poslu. Vjerojatno je to razlog zašto imamo toliko ljudi koji su prijatelji ovdje stvarno privatno, gdje su se uspjeli sprijateljiti i dalje funkcionirati i na nekoj poslovnoj i na privatnoj razini. Da. Ok, super. Evo, bili smo brzi, zapravo smo prošli više manje sve. Ja sam imala pitanje da mi kažeš koje su najizraženije vrijednosti u Harryu, Dadi i Vedranu, ali si rekao da su sve tri nekako jednako zastupljene, što je odlično i super i naravno da to tako treba biti. Tako da eto, to je to. Ljudi, hvala na gledanju. Filip, tebi hvala još jednom što si došao. Prijave za klub Koronaca možete meni i Filipu... Koronaša, meni i Filipu slati privatno i to je to. Uživajte.